गोटे कथा स्पष्ट भाव में आमको बुझा पड़ो जे आमे जदि सुइसाइड कर दौचे से सबकि सरी जाऊनी जदि आमे टिके सूक्ष्म बुद्धि रखी बुझा चेष्टा करवा माने जमी आम पिजुली खाऊचु ए पिजुली ये नष्ट हो जाऊनी माने आमे खाईदेलु आ पिजुली नष्ट हो गला सेमिति हुएनी कि आ भीतर जो मंजी अच्छी आम टॉयलेट थ्रू होगी सी आहरी पिजुली गछ हम तो कौन सी जिनस संसार रू नष्ट हुएनी ताकू नष्ट करिवार कौन उपाय नहीं। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार स्वागत करुच्ची आपण मानक समस्त को गोटे फ्रेश ब्लॉग रे सकाळु सकाळु एई जस्ट टिफिन करिया पय हमें बसिलु। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एई देखन हमें टिफिन कोन करिया को बसिछु। आज एक्चुअली हमर प्लानिंग अछि गां को जीवा पय आज जेतु मोर सैटरडे अछि तो बिटूर स्कूल थिला मु सैटरडे संडे गां को जीवा त हमर छुट्टी अछि गां डी बुल के। हां तो मोर ऑफिस बंद तेन ता स्कूल बंद कराई गेला अछि आ गां को बाहर को टिफिन कर दबा चलो टिफिन करू करू कथा हवा। एई 2-3 दिन तले जो जने जर्नलिस्ट सुइसाइड कर देले ताकू नेगरी रानी मझिरे पूरा अपसेट थिले मो ऑफिस रे आसला को बसी जने मु कहली कि कोन होइची ना आज दिन सारा वीडियो देखुतली आ गोटे झियो सुइसाइड कर देइची जर्नलिस्ट आ ताको देखि देखि कि मोर मुंड एकदम खराब मु भी देखी किंतु मु 2 मिनिट देखी खाली इनफॉरमेशन पाई किंतु सी बहुत अपसेट थिले तो आज से विषय रे कथा हवा पाई मु तांक कहली मु कहले आज कथा हवा से विषय रे को कोन कहयो मु कहले कि माने लोक माने का इमोशन से एते केमिति खेलु छंती गोटे जियो सुइसाइड कर देला पूरा इतरे गोटे जिंस तो स्पष्ट जे सुइसाइड कौन सी समस्यार समाधान नुह ये समस्त एकमत है। देखो या जदि आम बुझा चेष्टा करवा ताकू सेमिति देखिले कि डिस्कशन कला आम बुझीपर एमती अनेक लोक सुइसाइड करुचंती तार कारण होची अज्ञानता सुइसाइड को सब निंदा करा जायछि अज्ञानतार ही मनुष्य एभलिया स्टेप निए किंतु सांसारिक अर्थ रे जदि आमे चिंता करिबा स्वामी स्त्री रो संपर्क कथा तेबे मो एक्सपीरियंस रु जा बाबुची जे आरंभ रु सबु स्वामी स्त्री परस्पर को बुझिबा पई टिके समय दबा कथा 4-6 मास रे कि वर्षक रे परस्पर को बुझिबा डिफिकल्ट हुए आ परस्पर भितर जो से कंपैटिबिलिटी सेटा तैयारी होगा को लगी जाए 2-3 वर्ष समय मिनिमम। आजिकली जेतु संपर्क जोड़ीबा बहुत सहज हो जाइए सोशल मीडिया ही गला कांटेक्ट करवा प्रपोज करवा मिसिबा ये सब बहुत सहज हो गला तो से सहज होगा जोगु रिलेशनशिप आजिकली बहुत हो जाउची किंतु ताकू पर मुहूर्त रे मेंटेन करवा बहुत डिफिकल्ट हो जाउची जमी मु माने आगुरी कही ना आपनकर सूक्ष्मतार शक्ति बहुत अधिका स्थूलता शक्ति बहुत कम स्थूलता माने हमर सांसारिक जीवन आम शरीर सेटा बहुत तल स्तर आ सहज जिनस किंतु मानसिक स्तर रे जहा होची ताकू बुझिबा होची कष्ट किंतु एते कथा तो समस्त बुझी परिबे नै आमे खाली एतिकी मने रखिया कथा जे शरीर को नष्ट कर देले सब किसी नष्ट हो जाऊ बिट्टू बोर होगा ना खाऊ ना नहीं खा नहीं मु कया कथा से जेटा जदी शिक्षित न थांता लाइफ रे किछि करि न थांता हां से माने डिप्रेस है कि हां मु लाइफ रे केमिति बंची करी से गोटे डिसीजन नहीं थांता अलगा कथा जेतु से गोटे एते शिक्षित जीवटा थिला चाकरी करूथिला लोक ताकू चिन्हुथिले तापरे एते तार से वीडियोटा मते देखली से बहुत कांदुथिला मु बुझी पड़ले ताकू बहुत कष्ट होथिला किंतु सामना लोगडा बुझु नथिला ना ता पाई गोटे एते बड़ डिसीजन नहीं जिबा
ନାଇଁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ହୁଏ କଣ ଆମେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ କାମ କରୁଛେ ସେଇଥିରେ କେବେ ଆମେ ସଂସାର ପାଇଁ କରେନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବଡ ବଡ କାମ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କରେ ଯଦି କିଏ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଏ ଯେ ଏଇଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହବ ସମାଜ ମତେ ବାହା କରିବ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ରହିଯାଏ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବହୁତ ଏମିତି କଥା ରହିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା ହବ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରୁନି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ତ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କଲେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଝିଅ ଭିଡିଓ ବନେଇଲା ଯେ ସମାଜ ଜାଣୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଏତେ ଖରାପ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ସମାଜ ଶାସ୍ତି ଦଉ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ମାରିବା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ମାରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ଫରକ ନାହିଁ ଦିଟା ଯାକରେ ହିଂସା ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କିଛି ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜର ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଅଛେ ଏତେ ରିଲେସନशिप को ନେଇକିରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଛେ ତ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସଚେତନ ଭାବରେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ ନବା କଥା ଭଲ ଷ୍ଟେପ କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଲ ଷ୍ଟେପ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ରିଲେସନशिप ବେଳୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ରିଲେସନशिप ବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଯାଉ ଦେଖା ହେଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଆମେ ଭାସି ଯାଉ ଆମେ କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା ତ ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯଦି ରିଲେସନशिप ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମଣିଷ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବିକାରରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ବିକାରରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସୁବିଧାଟେ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଅସୁବିଧାଟେ ବି ହୁଏ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଟିଭିଟେ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଲଜ ହେଇଯାଉଛେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ରିଲେସନशिप ଆରମ୍ଭରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଧରି ଏ ସଂସାରରେ ଅଛେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହବ ତ ମୋ ସାମ୍ନା ଲୋକର ବି ଭୁଲ ହବ ହଁ ସେ ଭୁଲଟା ବହୁତ ଏମିତି ନ ହୋଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ସବୁ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଯେତିକି ସହନୀୟ ସେତିକି ସହିବା ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କଣ ରିଲେସନशिप ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିକିରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ବୁଝି ଯାଇପାରିବା ଏତେ ବାଟ କଥା ଜୀବନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୋହରେ ଭାସି ଯିବା ଆଉ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନେଇଯିବା ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ ନେଇଯିବେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ରିଲେସନ ରହିଲା ସେ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ସେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା ସେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମତେ ଦିନକୁ ଦିନ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି ସେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତା ବାପା ମା ଯୋଉଠି 20-25 ବର୍ଷ ତାକୁ ବଡ କଲେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତା ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆ ପଡିଛି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ରାନୀ କହିଲେ ଯେ ୟା ପାଇଁ ଦିଟା ବାଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ହିଁ ରହିଲେ ହବ ନହେଲେ ମରିଯିବେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମରିବା ତ ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଆଜିକାଲି ରିଲେସନशिप ବହୁତ ବଢୁଛି ସେଇଭଳିଆ डिवोर्स आउ विच्छेद भी बहुत होउची
सेटा गोटे बात जदि रिलेशनशिप रखी पारना सहज भाव तो ठीक अच्छे किंतु किंतु सुइसाइड हूँ गोटे चरम पदक्षेप जोटा नबार नथिला गोटे कथा स्पष्ट भाव आमको बुझा पड़ो जे आमे जदि सुइसाइड कर दौचे सेठी सबकिछि सरी जाउनी गीतारे भी सेई कथा श्री कृष्ण कहते जोटा आमर नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन् ताप न शोषयति मारुत माने आमे कौनसी प्रकार भी आत्मा को नष्ट करि परिबानी तो सेटा सब कथारे लागू होची माने साइंटिफिकली भी सेटा सत्य जदि आमे टिके सूक्ष्म बुद्धि रखी बुझिबा चेष्टा करिबा माने जेंति आमे पिजुली खाउछु बिटू सब पिजुली खाई सरानी ता भितरे आमे जेमती पिजुली खाउछु ए पिजुली एठी नष्ट हो जाउ माने आमे खाई दिलो पिजुली नष्ट हो गला सेमिति हुएनी कि आ भितरे जो मंजी अछि आम टॉयलेट थ्रू होगी सी आहुरी पिजुली गछ हम तो कौन सी जिनस संसार रू माने गोड़ी माटी पत्थर भी कुआड़े जाएनी नष्ट हुएनी ताको नष्ट करिवार कौनसी उपाय नहीं गोटे स्टेज रू आउ गोटे स्टेज को जीवा माने जदि बड़ पत्थर से धूली हो जाउची से नष्ट हो गला जेतेबेले गोड़ी माटी को आमे नष्ट करि पारुने सेतेबेले ए गोटे सचेतन शरीर माने जो शरीर भितरे आमर चेतना अच्छी आउ आमे एते बुद्धिमान जीव तो एटलिस्ट एते बड़ स्टेप नवा पूर्वर थरे साइंटिफिक वे रे भाबिबा कथा आपण निजे समस्त अनुमान करि परिबे आमे साधारण भाव रे बसी खाउचे आम मस्तिष्क रे बहुत कथा चली माइंड केबे एमिति शांत हो जाएनी जे हाँ आउ कौन काम अच्छी एमती शांत हो मनुष्य सुइसाइड करें सुइसाइड कला बेले मस्तिष्क एकदम विव्रत चिंताग्रस्त आउ तीव्र गति रे चले तो से तीव्र गति रे मस्तिष्क चलुला बेले जदि आपण एभलिया गोटे स्टेप नेबे तो एटा कथाटा एमती हो जेमती गोटे एरोप्लेन चलुची आ पायलट ता भितर डेई पड़ुची मु जेमती कहली शरीर होची आम अस्तित्वर 10 भाग आउ 90 भाग होची आमर सूक्ष्मता आमर मस्तिष्क कहतु आमर बुद्धि विवेक मन आत्मा जहाँ भी कहतु सी हूँ 90 भाग तेणु आप 10 भाग जिनस को नष्ट करने को चेष्टा कले से 90 भाग जीवनी आउ पर मुहूर्त आमको बहुत असुविधार सम्मुखीन हवा पड़ो यहाँ हूँ साइंटिफिक कथा तेणु किसी भी बड़ बड़ स्टेप नवा पूर्वर निज विषय आम एटलिस्ट एति जानिबा कथा जे माने दीटा कथा गोटे सूक्ष्मतार शक्ति अधिका सूक्ष्मतार परिमाण भी अधिका आउ ए स्थूल कथारे मन को लगई स्थूल कथारे विव्रत हो जाई एमिति बड़ बड़ स्टेप नवा कथा हो आम टिफिन भी सरला बिटो एटा खाइ तुम एटा खाइ आमर टिफिन भी सरला एबे खाली टिके 10-15 मिनिट के आधा घंटे एक्सरसाइज मु करिवि से तांकर कोन आउ काम सारिबे गाधो आदि सारिकरी गाँ को बाहर चलतु गाँ जाइकरी देखाबा चलतु।